也都是非常热情友好的人民，但是一夜之间他们的城市，他们的家园变成了疫区的中心，这是一种什么感受呢？بهيك نقول كلمة فيروس كورونا يجي في راسي هو مرض خطير، يجي في راسي اللي معناها فترة صعيبة وقعدنا ياسر في الدار ويصراحة بصراحة حاجة مش مستانسين بها. C'è uno status di imprevedibilità, di cambiamento repentino, sussiste quindi una distanza delle relazioni e noi vediamo appunto questo sentimento di paura e della distanza delle relazioni, quindi nel sentirci soli. Yo me pregunto hasta cuándo tendremos que seguir viviendo con este distanciamiento social. ¿Cuándo podré ir a visitar a mis padres, abrazarlos? La prima parola che mi viene in mente, ritengo che sia collegata alle altre parole che dirò, è la parola paura. La parola paura in qualche modo è ricorrente in questo momento all'interno di noi. 就是我觉得他们也有着像我们一样对于新年的期待，对于未来的憧憬，但是一夜之间他们失去了亲人，有的甚至整个家庭的人都去世了，所以说我真的非常心疼他们。 Mi ritrovo oggi ad avere uno stato ansioso derivante da un fondamento. All'età di soli 21 anni ho avuto la fortuna di sconfiggere un tumore. Ho paura che le persone che per adesso stanno più soffrendo la crisi, sia dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista mentale, possano divenire, come dire, terreno fertile per quei politici che si approfitteranno di questa situazione tramite la loro spiccata dialettica per salire al potere, o comunque per accentrare il potere nelle loro mani, come già è successo in alcuni paesi. 因为受疫情影响，经济会无可避免的出现下行，社会矛盾也会增多。那么你觉得在新冠疫情结束后，国家和人们会更加紧密的去进行合作，还是会出现逆全球化的情况？又或者是更坏的情况会爆发战争还是之类的事情呢？我想听听你们的看法。 Ho anche paura per l'Unione Europea, che per adesso è messa molto sia in difficoltà che in discussione. Ho paura che i confini che per adesso sono stati chiusi abbiano difficoltà a riaprirsi. 然后在疫情期间，我在那里收到了很多来自世界各地的人的关心和问候，这真的让我非常的感动。我也非常的感谢他们。 Ho anche paura che questo virus sia una delle già tante cause che alimenterà il razzismo e gli atti razzisti verso l'altro, verso il diverso. 但是与此同时，也收到了一些不太友好的消息吧，就是有一些人用攻击性非常强的语言，去把他们自己国家的疫情都怪罪在了中国身上，这也让我觉得有一点难过。 E quindi essendo soggetto a rischio c'è ulteriormente questa parola ricorrente, come ho detto prima, che è la parola paura. للأسف وربي يرحمها فما مرأة تقرب لنا من بعيد، هي أما معناها قريبة لنا خاطر تسكن بحذنا في البلاصة اللي نسكن فيها هنا. توفيت وهي طبيبة، ربي يرحمها وربي يرحمها وينعمها. 我最大的感受就是感觉到了人类在疾病面前的渺小。 تخيلتها في عبد قريب لي وفي عبد من عائلتي، كهو دونك قعدت لي حاجة خايبة على الآخر وتجاوزت أنا الخوف، المرحلة متاع الخوف. أما بعد كي توفيت هي ومرضو برشا من البلاصة اللي نعيش فيها أنا، حسيت لي هي ياسر حاجة خايبة ومعناها الخوف اللي ينقص عاود رجع. 我觉得病毒并不可怕，可怕的是我们人们有没有引起足够的重视。 والبشرية تعديت بفيروسات أخطر من هكا وتعداو والحمد لله إن شاء الله.
我觉得我们能够在家里这样无聊，这样无所事事，已经是一种莫大的幸运了。我们都不知道明天和意外哪一个会先来，所以说活着的我们一定要珍惜生命。ماذا بينا اليوم معناتها حتى الحجر الصحي فيه إيجابيات، دونك الواحد يستغل الوقت باش يراجع برشا حاجات. Durante questo periodo una cosa molto positiva è intanto la reazione dell'ambiente che si sta purificando un poco, la natura si sta prendendo i propri spazi, ma anche il fatto che l'uomo, che le persone stiano cercando di dare il meglio di sé in questa situazione, sprigionando sia la loro creatività ma anche il loro altruismo. فيروس كورونا نقول أنا جاي امتحان وفي نفس الوقت في برشا دروس للبشرية. Ci sta insegnando a capire le nostre priorità, a capire ciò e chi è importante e ciò e chi non è importante. Ci sta insegnando l'importanza delle piccole cose, ma anche ci sta insegnando a immedesimarci in quelle persone che la segregazione e la solitudine la vivono come situazione perenne di vita. 我觉得在当下，这个疫情是全人类面对的一个挑战，我们应该互相鼓励、互相帮助，而不是互相攻击和推卸责任。Quindi penso che questa situazione ci abbia cambiato, ci cambierà e spero che questi cambiamenti positivi non se ne vadano via del tutto dopo la fine della quarantena, quando saremo liberati. دونك مهم كونه نستغلوا الوقت هذا بالصحيح، وإن شاء الله ينجم يكون هذا الوباء هذا درس للإنسانية الكل. 在这种互帮互助的情况下，我觉得疫情能够得到更好的控制。对于个体来说，我觉得会养成一些更好的卫生习惯，而对于政府来说，我觉得他们可以吸取经验，以便更好的去应对这种突发性的公共卫生状况。Penso che dobbiamo imparare ad amarci di più ed apprezzare tutto quello che abbiamo per vivere ogni momento come se fosse l'ultimo, ma non negativamente, positivamente. دونك ونتمنوا للناس الكل إن شاء الله ربي يستر عالمنا الكل والبلدان الكل. Siamo migranti alla nascita ed emigranti alla morte. La vita non è xenofobia.